जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा काशीवार। जैसे आपको हर बार एक बेहतरीन रिजल्ट मिला था दोस्तों, एक बार दोबारा हम ऐसे बेहतरीन रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। वाकई में दोस्तों इतना मिराकल्स रिजल्ट मिला है, हमारी भी आंखें खुली रही क्या, इतना मिराकल्स रिजल्ट दोस्तों। और वाकई में यहाँ के संजू सर ने इतने बेहतर प्रोडक्ट बनाए, जबरदस्त रिजल्ट मिला है। आइए सुनते दोस्तों उन्हीं की जुबानी। सर नमस्ते। मॅडम नमस्ते। सर काय नाम आपलं? दुर्योधन। कुठलं राहणं? कुठला आहे? वडसा। तालुका कुठला आहे तो? हा देसाईगंज वडसा, बरोबर आहे की नाही? जिल्हा गडचिरोली जिल्हा आहे, बरोबर आहे मॅडम। काय त्रास होता आधी सरांना? अच्छा, म्हणजे यांची स्पर्म काउंट होते ते आधी स्पर्म काउंट कमी होती खूप, बरोबर आहे? स्पर्म काउंट आधी होती सुरुवातीला किती होती? पूर्ण झिरो स्पर्म काउंट होती, बरोबर आहे की नाही? नंतर तुम्ही ट्रीटमेंट कुठेतरी केली, तुम्हाला फक्त 10% रिझल्ट मिळाला, बरोबर आहे? हा, पालांदूर फक्त 10% मिळाला, नंतर तुम्हाला रिझल्ट मिळत नव्हता। मॅडम ऍस्लिपेटची जी औषध तुम्ही युज केलेली आहे ही कुणाच्या मार्फत मिळाली? प्रीती मॅडमच्या मार्फत, बरोबर आहे? ठीक आहे नाही? तुम्ही वर्षामध्ये ऍस्लिपेटचे प्रोडक्ट युज केले, बरोबर? ऍस्लिपेटचे प्रोडक्ट वापरल्यानंतर, आपल्या कंपनीचे प्रोडक्ट वापरल्यानंतर, हे प्रोडक्ट वापरल्यानंतर किती दिवसामध्ये तुम्हाला दुसरा रिझल्ट मिळाला? पुन्हा 1 महिन्यामध्ये। मी बघून राहिलो की हे जुनी रिपोर्ट आहे यांच्याकडे, जुन्या रिपोर्ट मध्ये फक्त 10% यांना स्पर्म काउंट दिसत आहे। पण ही जी दुसरी आता रिपोर्ट आहे, सेकंड रिपोर्ट, याच्या सेकंड रिपोर्ट मध्ये यांना पूर्ण 46% रिझल्ट मिळालेला आहे। कितना? 46% तुम्हाला रिजल्ट मिळालेला है फक्त 1 मंथ की प्रोडक्ट यूज करके दोस्तों। इनको 46% रिजल्ट मिला है। 46% इनका स्पर्म काउंट सरका बढ़ गया है मात्र 1 महीने के प्रोडक्ट से दोस्तों। इतना बेहतरीन रिजल्ट है। अभी इनको सिर्फ सेकंड महीने का प्रोडक्ट चालू और इनको काफी अच्छा फील हो रहा है। सर कसं वाटत तुम्हाला आता? चांगलं वाटत है ना मॅडम? कसं वाटलं रिजल्ट तुम्हाला? चांगला वाटलं दोस्तों। इतना बेहतर रिजल्ट मिला है हमारे प्रोडक्ट से। हम शुक्रगुजार करना चाहते हैं दोस्तों हमारे कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव गुप्ता। और साथ में दोस्तों यहाँ पे इनको मैडम को भी यहाँ पे रिजल्ट मिला है। मैडम को भी। मैडम आपको क्या समस्या थी पहले? सफेद पानी की समस्या। इनको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा था बहुत ज्यादा दोस्तों। 1 महीने के प्रोडक्ट यूज करने से इतना बेहतर रिजल्ट मिला है। मैडम को जो व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा था और टोटली बंद हो चुका है दोस्तों। हम शुक्रगुजार करना चाहते हैं हमारी कंपनी के एमडी सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार उसका। थैंक यू, जय हिंद।